तबारक व तआला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। वो अपने बंदों को मुआफ़ करने वाला है, अपने बंदों पर रहमत करने वाला है। हम अल्लाह ताला के आजिज़ बंदे हैं। ख्वाहिशात नफसानियाँ कई दफ़ा माज़अल्लाह गालिब आती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं और उन गलतियों की पादाश में इंसान अपनी जान पर ज़्यादती करता है। अल्लाह ताला माफ़ करे तो उसका सफ़र अल्लाह के अज़ाब की तरफ होता है। अब हमें ये हुक्म है कि हम सब बार बार इस्तिग़फ़ार करें, अपने रब की बारगाह में उसके हुज़ूर तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी के खास्तगार हों। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम उम्मत के लिए फ़रमाया है कि मैं दिन में 100 बार अपने रब से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। बार बार उसकी तरफ रुजू किया जाए, बार बार अपने रब के हुजूर माफ़ी मांगी जाए और बार बार जायज़ा लिया जाए अपने आमाल का। बार बार कोशिश की जाए कि हम अपने आप को संवारें, हम अपने आप को बदलें, अपने अंदर तब्दीली लाएं। हम ऐसे आमाल करें जिसकी बरकत से अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। अल्लाह जज़ाए, बड़ी मेहरबानी, जज़ाक, बड़ी मेहरबानी। कोशिश करें कि हम बार बार अपना हिसाब करें, मुहासबा करें। हमारे यहाँ ये होता है कि लोग अपनी जिस्मानी सेहत का तो बड़ा ख्याल रखते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, टेस्ट करा लूँ, ये चीज़ खाऊँ, ये ना खाऊँ, मैं गौर करूँ कि किस चीज़ से मेरी तबीयत ख़राब होती है, किस से बेहतर होती है, इसका बड़ा लिहाज और ख़याल किया जाता है। लेकिन रूहानी ज़िंदगी किस से बर्बाद होती है, कौन से गुनाह हैं जो बातिन को उजाड़ देते हैं, दिल को तबाह कर देते हैं, इखलाक का जनाजा निकाल देते हैं, उस पर हम गौर नहीं करते। अपनी सारी ज़िंदगी अपना ज़ाहिर संवारने में गुजार देते हैं और दिल जिस पर रब करीम की नज़र करम रहती है उस पर हम तवज्जो नहीं करते। सबसे पहले तो अपना मुहासबा करें ज़िंदगी में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जुमले में बात बहुत बड़ी इरशाद फरमा गए। आप फरमाते हैं कि अपना हिसाब करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। फिर हिसाब किया जाएगा तुम्हारा, फिर मुश्किल होगी। तो अभी से अपना हिसाब किया जाए। अब उन लोगों का मामला है जो दुनिया से रुखसत हो गए। इंसान खैर और बदी इसका मजमुआ होता है। इंसानों में नेकियां भी होती हैं, कमज़ोरियां भी होती हैं। अब हम में से जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके ताल्लुक़ से हमारे कुछ ज़िम्मेदारियां हमारे ज़िम्मे बचती हैं। एक तो हम सब का मामला है, वो मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि हमें अपना हिसाब करना है, अपने मामलात को देखना है, इस्तिग़फ़ार करना। फिर ये कि जो लोग रुखसत हो गए उनके लिए क्या करें। तो चूँकि इंसान में कमियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं, तो सबसे पहले तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें फ़रमाया है कि उज़्कुरू महासिना मौताकुम, जब तुम में से कोई रुखसत हो जाए तो उसकी अच्छी अच्छी बातों का जिक्र करो। ऐसा नहीं कि इंसान में सारी खूबियाँ ही होंगी, लेकिन तुम खूबियाँ तलाश करके उनका बयान करो। तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो। एक तो जब भी किसी जाने वाले का जिक्र करें खैर के साथ करें, भलाई के साथ करें, अच्छे लफ्ज़ों के साथ करें। कहीं कोई कमी याद आए भी तो अब उसे छोड़ दे, वो बंदा रुखसत हो गया, उसका जिक्र खैर के साथ करना, इसको जहन में ज़रूर बिठाएं। दूसरी बात ये कि जब कोई दुनिया से जाए तो उसकी तरफ से इसाले सवाब करें, यानी ऐसे अमाल करें जिनकी वजह से उसे सवाब पहुँचे। अब हमारे यहाँ जो रस्म व रिवाज बाज बन गए हैं, बड़ी बड़ी देगें, बड़े लाओ लश्कर, नामी गिरामी बंदा है तो नामी गिरामी आओ जाओ तो खाने तो बड़ा जलसा, तो पता लग जाए लोगों को। तो पहले तो ये याद रखो, जिस काम में थोड़ी सी भी रियाकारी हो उस पर अल्लाह की बारगाह से अजर की उम्मीद कैसे रखते हो।
جب تک عمل خالص لوجہ اللہ نہیں ہوتا، جب اس پر ثواب مل نہیں رہا تو جائے گا کیسے؟ جتنا آپ عمل چھپا کے کریں گے، جتنا آپ عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اتنا ثواب زیادہ ہوگا، جانے والے کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ وہ میں ختموں پہ جاتا ہوں کئی دفعہ تو وہ کہتے ہیں اتنے لاکھ روپیہ مسجد کو دیا، اس کا بھی اعلان کر دیں، اتنے قرآن پاک پڑھے ہیں تو اس کا بھی اعلان کر دے۔ کس کو بتا رہے ہو اعلان کر کے؟ اللہ کو تو پتہ ہے تم نے کیا پڑھا ہے، یہ پرچیاں پڑھ پڑھ کے کس بات کی سنا رہے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض ریاکار مر کے بھی ریاکاری نہیں چھوڑتے۔ حضور مر کے ریاکاری نہیں چھوڑتے، مرنے کے بعد کیسے ہوگی؟ فرماتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے جنازے بڑے ہونے چاہیے، لوگوں کو پتہ لگ جائے فلانا گیا، مرنے کے بعد بھی تو دکھاوا کر رہا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، 4-5 لوگوں نے، اور حضور کے محبوب ترین صحابی ہیں۔ بڑا جنازہ بھی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اچھے لوگوں کے بڑے جنازے، لیکن کسی کا جنازہ چھوٹا بھی ہو جائے تو مطلب یہ نہیں کہ بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے عزیز، اصالِ ثواب کریں تو اللہ کی رضا کے محض پتہ ہوتا ہے محلے میں غریب کون ہے، اپنے والد اور والدہ کے نام پر غریب کو دے دیں، کسی مقروض کی مدد کریں، اس بیچارے کی جان چھوٹ جائے۔ آپ کوئی گلی ٹھیک کرا دیں جہاں سے لوگوں کا گزرنا آسان ہو، آپ کچھ ایسا نظام کر دیں جس سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، لیکن آپ محض وہی کام کریں گے جس سے دکھاوا ہوگا تو کیا امید کرتے ہیں اس پر اجر کی؟ تو اصالِ ثواب دیکھیں قوم کو ضرورت کیا ہے، وہ والا اصالِ ثواب کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آن کر کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو محبوب نے فرمایا کہ فلاں جگہ پانی کی قلت ہے تو وہاں کنواں کھدوا دے۔ معنی کیا ہے کہ اس پانی پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ماں کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ صدقہ تو جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ چیز کر کے دیں، اور ختم چپ کر کے بھی ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بھی ہو جاتا ہے، اکیلے بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں لگانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ چوتھی بات، تیسری بات، کوشش فرمائیں کہ جو نیکیاں جانے والا کرتا تھا وہ نیکیاں جاری رہیں، اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کے سارے رشتہ دار ان نیکیوں، اگر وہ کوئی بھلائی کرتا تھا تو وہ بھلائی ہوتی رہے، وہ جاری رہے، وہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم خیر کے کاموں کو جاری نہیں رکھتے، بلکہ والد کے جانے کے بعد تو بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا جی کو تو بس وہ فلانا غریب بھی لوٹ کے لے جاتا تھا، فلانا بھی اپنی مجبوری سنا کے، تو ہم تو